garlic. Then, sabay na natin yung ginger. Then, mikos-mikos na until there's aromatic smell. Then, lagyan na natin itong chicken. Dahil ako lang naman, so, tatlo lang. Yung tatlo, ipiprito ko yan. Yes. Madali na lang to kasi nga, nilaga ko na itong manok ng nakaraan. So, konting adjustment. Tomato sauce. Konti lang. And guys, let's prepare. Oyster sauce. Suka. Paminta na may sili. Alat konti. Dala natin. Konting water. Para mag-ano siya. Then, pakuluan lang natin hanggang siya ay mag-thicker. Ibulog na natin itong patatas para lumambot na rin. And then, wait na lang natin siya. Yun guys. Put. Konti na. Adobong manok. Adobong manok. Ay! 3 pirasong manok. Okay na yun. Hanggang dinner na. Yum! Yum! Pag na ganyan na, nagmantika na siya. Malapit na yan. Parang sarsa na lang siya. Ayun! Ayan. Sarap. Pwede na yun. Malambot na rin. Sarap! Masarap siya. Yung adobo masarap. Tapos maanghang. Adobong pinatuyot. Tapos